Subhanallah, ya Allah, Gusti, ya Allah, Pak berantak, bah, ya Allah. Subhanallah, bah, itu bah, tangkal bendara gitu, parepun warung, bah, ngejungkel, angin, bah, angin puting beliung. Kejadian tadi, bah, jam 5, bah, di Kalen Balong, bah, tepatnya di blok RT 16. Allah, subhanallah, alhamdulillah, bah, masih bersyukur, bah, alhamdulillah masih bersyukur, bah, tuh tempo gempar kabeh, bah, ya Allah, tuh, bah, memolo masjid kabur, bah, ya Allah. Tuh, bah, teremplak, ya Allah. Tuh, bah, semplak kabeh, bah, ya Allah, prarenggas, bah. Tuh, bah, warung RT, bah, aduh, ya Allah, subhanallah. Bah, memolo masjid gelap. Ya Allah, subhanallah, bah, memolo masjid kabur, bah. Astagfirullahaladzim, tuh tangkal bendara dihandap kabeh, bah. Ya Allah, tuh, bah, tangkal bendara dihandap kabeh. Ya Allah, subhanallah, ya, bah.